maak fo xa caaj o kiino kiin no gonum fo simangolum adin teen kilifa fe andoona yee ten roog a doonu xoox le commune ta ref monsieur le maire Macodou Sène doon teen a monsieur Ngor Sène le premier adjoint au maire, madame Faye deuxième adjoint au maire, doon teen we andoona yee den def coordinateur de parti a ngara ndamtiidinoyo fo we andoona yee den def allié ke fop in way simna den, les mouvements de soutien in way simna nuun we andoona yee ka ngar meen acteur de développement o kiin o kiin no gox ole inoorona fo we représenter ona in way simnang a paax. Donc i mbaase o leŋ oxu andoona yee aussi nandiro rek o ande xaƴa tiidemo oru nene i mbaagangan o kiin o kiin i ɓeer no gonum fo simangolum. Voilà, donc mi Mamadou Ndiaye ne'em gen Ndiondune, je suis conseiller municipal, je suis investi en même temps so ref président forage fe Mbane kaaga taxum bug o lay no domaine de l'hydraulique i rapidement rek ke i noter na ten refu les réalisations ke andoona yee maire a fi'an. Donc a jega adduction d'eau ten ref branchement Pindakop a njega teen, Kanju a njega teen, jare i citer a fop ndaa kaaga a refa ka andoona yee jegee village fa genuna meen xaye a mbaag o lay foofi refe kam saate in kan mbaag o lay kay ka jega pin ka ndaweerna donc adduction d'eau vraiment a fi'e teen na fagun faak aussi comme nene xaye kan lay xaye c'est la première fois dans l'histoire journée de consultation citoyenne a jega Niakhar. Fagun faak aussi a jega journée na créer ena meen wala organiser ena a ref journée communale de revue de l'eau, journée na andoona yee in fop ke i moof sous-préfet, son adjoint, donc service technique ke maire, équipe municipale, forage fu refna ɓisid président secrétaire général, trésorier, surveillant général, le conducteur den fop i moof yong mairie cambar foof le kam commune fe Niakhar. Journée naaga a jega, c'est la première fois dans l'histoire de la commune de Niakhar a jega fagun faak grâce au maire. Aussi i noté a jega assistance des comités, c'est-à-dire comité ke xaƴe den da ndeta rek comité ko we assister la paaxoyo. Donc kaaga fop ka andoona yee ten fa xooxum a ɓekate no ɓayum pour tiye a waag o jox mbamir i mbayong mene bo roog a yar lima ke ta fi'na ndaa fek ke refatna solo ten refu ke i moƴna mbaag o mi pour mbaag o jox mbamir donc i mbaaga lay les besoins ke andoona yee ten population ne moƴu mbug me ta refna no kaaga i noté a ya andoona yee journée communale de revue de l'eau a jega i mbuga aussi comme ne wene ndefitna mene fop a njegoyo leur bureau ou bien ne da njegitna bureau den wala organisation den. Donc organisation jeg parce que président fo leŋ waage xooy fa lakas fa to kam fage avec l'appui de maire kaaga a wara waago jeg da moƴo organiser structurel au niveau communal kaaga i mbugaan. Bon kem pangit ka koy ten refu yee avec l'autoroute à péage fe na gara le forage de Mbane presque ka xaaj na ndeer donc a jega village mayu ka andoona yee kan déconnecté kel c'est-à-dire ka mbatin kel no forage fe Mbane définitivement ta ref le village de Mboudaye non c'est évident Mboudaye ka wata parce que autoroute fe ka ref ndero Mboudaye fo a Mbane to waage yooru foof le donc o Mboudaye ka wata o Ngees xana jeg partie na watna njemu complètement ka wata donc mba'angan parce que i commencer aten fa SP mais aussi nu moƴo ndamta in teen bo kaaga moƴo genoox parce que i cung ke bo da ngefatiwo ke i soogo ngenu ye population ne parce que population ne me cung jeg ke foofi ndiki koy ke moƴna ne étude ne ñofo fi'el le plus rapidement possible village fu refna and no forage fe ta xaad ka étude ne fi'el da brancher eloyo i kaaga daal jegum ka layma teen mais wasnuwa fop xaq so wasana fop xaq so souhaiter a koy équipe ne andoona yee ka mbudooxaayo i ngeɗa roog aussi équipe ne andoona yee na remplacer ka den a ref équipe ne maire donc i mba'angan donc une partie rek na sutu ka mais maire revient nu mbaagan to andaam ee roog a wa damta nuun ten xeɗa roog a damta nuun ten calel ke moƴo yoɓ je vous remercie. D'accord non excusez-moi layatin refe kaaga ke bug'uma lay ten refu yee kaaga bo ndiik a foga parce que saate ke andoona yee den njegu courant c'est tout à fait normal aussi da njeg usine de désalinisation ka andoona yee ka pomper a fo jem ole comme foof kene njegna mene donc kaaga fop
avocat no équipement ke xaƴa kam englober in naga rek merci beaucoup njoko fogole o ñoxrole me ko ka xon bo andame a jega wana comprendre ka kem leya na jega wa andona ye koy a mba mboge guitare gefuna leya i simnanga we ndefna mbiñonga fop a njokanjal oxe waral na bes fe te ref maire tiye mos bo parce que tamit o kiino xe waagiro waad nin to andiro ke na ɗoman wala me na ɗoman sinon o nanga waad nan xoox ɗom to o fud ma ɗoma tamit xana xon ten taxu vraiment in way njokanga njal parce que fogaame miñatam na aar fe no mbak i etude u avant 2003 um fexey créer groupe es bo nene nda kene mosin mo nan to mosin mo ga ne góor gi laytuna sànq sinon bogen awa jegta o mbiño lakas yeg kinum wala fokat ka ndemta nda am gidim ten a duudu a paax tamit parce que tiga na xewa yegit kiro ne warona yegit o fog no tig tamit fokat ka ndeta mi mat kimta no ko fokatane ma fogim ten parce que ke ref ma xaye mi fina xooxes so wiin we sogo ngar andonu teen donc in way njoka nuun a njal a paax nuun we moofna maak fo xa caaɗ goor fo rew ngeɗana nuun tamit njofoor parce que mu njofoor a jegna rek xan avancement jeg ma nu mbaño ngeefir xam-xam mbaño ngeefir xalaat to oxu refna tamit rek ande ke rooga ciwonga o kiin waage taaga tig to ɓayo leŋ waage fox mbooloo ten refu doole monsieur le maire a leyan ta suttin no xeeñum a leye initiative fene nan do faatu ok Mame Biram fa Ndof ka yaaco ndef leŋ a ngeno mbiño leŋ kaaga taxu mbugo gar koy lay ndik rek no ke andoona yee ten maire a fiyanu in artiste ke xëƴa koy weectam sax bo présenter in mine e maye koor moƴole endel na geej Ñaaxar yaam Diouf fe mi sax fogate Ñaaxar simaten aha mu retuma geej Ñaaxarum nana mi anditim ndax Diouf si même ndax Njaay ok maire de yeti yeɗom nana in lool no corona fe no ande in i yaakaari dara range yeey rek o jeg tig xaadit no mbindof artiste fa jeg na salaire refe mene in manam ke i mbiya ten soom i yaakaaru i njege lakas xaƴa we tane na ten we njeg na métier fa ndeɓ mi de kam ruusa ten i nga fatanga namo gagné a o ndik bes tamit um xes marché yong bo roga yaar ga kiimo derem nda bes tamit um dal ten jeg ka dépense oruma wala ka andoona yee tamit waagam xa ɓees a ngesanga a layanga me ci'am xa ɓetak um watin no pooses xa ɓetak ci'a den nda i njege lakas range aar fe kon i ndetanga koy bo njeg ka motna xa kiid xaɗaq i jouer e ta gara lay ten fo xooxum koy a yega in a gestu a in a watin ka motna 1,100,000 a leye kene merci ɗeet yo na nu mbaag na mbi bo ngaajirin a mayanga a mayange i ngeefiran parce que a ɗax a tig mi de ke daaw uma teen a waa jiko saaku maalo fa diwlin to kene moƴu ref ke soxla ena no pin ke oxu na jala meeke xaye wala o ñako jala to jego ndeɓonga na jala wala o jeg xaarit fa na jala bilaya nanga watna o ngolo saaku maalo fo diwlin fo dépense uma cooɗong o wondu ndaxan parce que kene ref ke moƴna xijil saax le donc kaaga maire in way ngidmitango ten kenem laya koy yekoorinum fo we yontuma de faak yegum nda andame koy me refuma bo fadiid mene ki ke ndiɓaxama fop bom fadiid mene a wa ñako diɓa den to ɗatale ka xool xac i layranga ndigil nda tiye ɗom a xaye felu i ndeta no radio lu refeerna o télé lu refeerna i ndetama to oxey ka dama ten mbanu waran uma fi émission Walfadjri wala o mbiño lakas waro ɓis troupe fogum mewem refan o reef ma ten to ke i mbuga i nanga no njega donc ana damta wiin we manam no mayu que ta ref albumes que ta ref tamit 48 heures mu distanement a duudu rek a leyana maire to andame mu enveloppe le retit na tamit ne gara o ɓor
bug imo lay kene koy parce que kam laya pour manam no gon association ne parce que o nananga da adnam mi refim dara andim dara Moussa mo sena refitna Vieux Diouf a ref ma Mouhamed Faye a ref ma waga artiste maak ɓoro sa ndef maak donc a adnangamo yo kam waro gar genwana den layana den so nan gilwana den cungta den tamit ke dan ndegeel boya mbanata fadid ka kaga de ten ref ke taxna wago genu men xaye laya to jegim ten tamit ka ri cooxuma inoranga no kaga koy no ke fiyena i yakamti a lool centre socio-culturel feke na waja a pare a sax a inauguré el boy mbi make warna in leng koy i ngeɗama i lay anoyo yi o cooxa in xaalis fa fogum modu maad an fo lakas i lay anu ne i mbuga maaga au moins bureau fa leng wala salle leng i niyate sax salle pour répétition nda salle de spectacle i liyata ma anu ne o neew ne i mbuga nga mbi programme xano waago gar luye kiro bâche fi kiro dara nda ko gar ka soom resanel o buntule ku o fiyan kam fa ta day kam fa i mbuga tamit njeg maaga a neew ne i mbagange njeg studio i njeg ma mini studio na équipé ena machine um fo tikorikum fo caméra parce que i mbaga ndetoyo bo xa vidéo xuy soxlana sax naro ret parce que mi clip nu fiyuma clip ne etuma fi 250 000 rabdum ta ndawem fiyata fop 150 000 rabda par clip to fogir ke fo transport ke no séquence ke o fiya na saxa ke o reta nda i ndetanga koy bo njeg studio xo in o buga nga enregistrer ret katiro Fatick ret kiro Dakar ret kiro sen nda mene o xel ko enregistrer a yenganga o ret wonu mbinun dan roga fedanga o xes ñaktuta ko numtu in no studio parce que wen na enregistrer ka Dakar fop i njege ma i mboquna i ndetanga in na ñaam na qoox in yer na qoox in i njege tous wa mbaag na ndamta in parce que a neew ne tax i seda sax o gar layo kine mi de kam enregistrer it nda kam bugo ba naam ma fi'a wala lakas i sedan in artiste ka jeg kane i sedanoyo in mene Ñaxar ten taxu kene tamit fat i sorale elta moƴo ndamtel no côté laga dal fat i njeg salle njeg studio ta équiper el a paax so koy tamit i ngeɗa tamit affaire enrôlement fe lay ena pour CMU fe no ñaal kana nu ngeen wana in ten nu ta moƴna o ñofit parce que i njege doole to ka i njiranel to a jega ka andoona yee i mbaagodiran kene daal ten refu ke jeg uma ka layuma nu mbasanit xaq a paax njoko njal a paax koy kay ci el 5 minutes rek yaam temps fe ka fi ya koy andame in way njegluwa rek commission santé den inde présenté Idou mene ye xoyma le secrétaire général du CDS du comité de développement sanitaire taref Diaga Sarr ka lay uye ka jeg ka ngant yaam xaye a ndabdayo donc le personnel mais yo groupe le xetna a jega ka andoona yee a liste anoyo andaame a gar anga koy xano moƴo yajandin nda i ngidma o fogole teewna men fop etta simin ne koy we ndefna men i cooɗa a maire rek ta tasin no fo ngarid na fop i ngaranga no commission santé ye groupe le mofna a mbaxtanoyo ba ɓaatiro yiif i nga aye a jega mayu ka fiyena men a ettanga o Sangaye Khady Diouf matron a laya no gon case de santé ke andoona yee a njegayo kam commune ne et monsieur le maire fo partenaire um World Vision a équipe ayo case de santé ke ndefna men no commune ne yaam a njeg ayo a table de consultation table la andoona yee den maaga a ɗeetayo we njirna a jeg ayit aussi un matériel d'hygiène matériel fo na andoona yee ka damta den no calel ke andoona yee dena mbi'tayo a ñoxora comme microbe kene yin affaire kene a jega yit aussi appui fa andoona yee comme case de santé ke matron ndef ma vraiment a jega salaire fa andoona yee ka cooɗogelo ten par ngool ale koy a ɗega a mugayo kaaga continuer andaame xan i ngar no doléance ka maaga
inga yit aussi andam togeyo no médicament no terre no case de santé ke ingaranga yit aussi no réalisation ke fiena no walo wot fobal inga ye monsieur le maire fo équipum a électrifié ayo ambi pakaya bo courant ak kitchel ba gari dando sambajok no poste de santé fa ndos yakoy kaga yit aussi ambiano yo monsieur le maire fo équipum yit ambinda bono partenaire fe lalel enda graph danjalo yo un poste de santé fa njegu solo manano sate fe sorok ndiki koy partenaire fe enda koy ka engagé au entrepreneur fa ayet fo khalis fa jotate fad bo waxtu fe dalay ina tafag fage mais inga monsieur le maire apanga ke yok ina no chalel ka abe kamaga 13 700 000 francs million kharbaxay fo million tadik fo cuni temed fo cuni kharben nahik monsieur le maire a fian no dispensaire fa sorok pour tafag bo affecté amaga o ICP te ndefu a docteur fo wa anone ma trefna o ci ratanga sorok o fajorma. Merci beaucoup. Regano. Kagait aussi c'est important. Oui, nahuk wa anone o njala no hôpital fa. Vraiment avec nos fonctions publiques et dandab din wata bo and traité anga sax mbago ndab din wahina yo. Yakoy kaga monsieur le maire fo équipum ambiano yo. Yakoy ingidma o fogole njeglu wa koy no temps fe ngotna ingedana équipe ne it comme ne fopalay tuna. Ah yasam nu bato ndodu. Et kaga yit foga me koy imovate not hein. Voilà. Merci beaucoup. Isimna fop ngedma wetewna men fop amo fale aminya ngesna abandik inoy men na foga male o xetale aussi a jaran a xupan sa layka donc mi ne Wali Sen président jeune 4 Niakhar manam adwan sport fe Niakhar mbugo layo ndiko ndutuñ no volet sport fo volet jeunesse manam xatabandongay étude ka donc une réalisation que monsieur le maire Makodou a fait no volet sport depuis 2014 bo 2021 fait indefna donc 2014 yata xotna mairie fait wa mala nu ne yaga budget mairie jeg afulé moy ndet na nga une sollicité une pour coupe maire talamta une podnum imbiogu communauté rurale yey lay naten kale personnellement am sut 500 000 no possess so da nu tek coupe maire parce que budget mairie fait sut ofulé donc en 2014 500 000 tena sodit ou pour sport nawetan Niakhar en 2015 ta sodit 800 000 francs toujours pour volet sport football 2016 tabisin na 1 million yendet na bo 2017 aussi ta maintenir les 1 million 2018 ta sodin 1 150 000 francs toujours no football indofde 2019 tabisin na 1 300 000 francs donc 2020 okino kin an ay nawetan jeg e yam covid fait donc ingar na 2021 ren donc cahier de charge ça tourne autour de 2 millions et poussière donc vraiment ken arafakane a réaliser an no football fait tagar ingar no lakas parce que no kaga som yeta sogna ododu a fait le tour des 32 villages o de tangan ASC ken def na ma fop kalaw gune imbuga jeu de maillot etc. tala dene ndiki kan bexe kanu fop ndet affilio no jeune na a fait nga ndumbago njek reconnaissance juridique mbada récépissé subvention garna ndumbago ndawten fogame tafi na kaga metraf na jeune 4 Niakhar in way na 28 ASC kané a affilio xa imbale rok foten ten taxun parce que ndatu a sob kaden a conseil aden a dimla aden ala la den datale bo xaye dambago njek kané ten def reconnaissance juridique. Pour la jeunesse aussi a jega ane kané semaine de la jeunesse ka jegogu ambanu te jegina maire ka appuyogu den en t-shirt ka fenogu den des t-shirt
logistique hein faut aussi enveloppe financière à hauteur de 200 000 ka tegna kaga aussi a fiyanogan la jeunesse. Donc à subventionner aussi le conseil communal de la jeunesse a jega montant fata so ina den donc j'ai pas le montant. Donc le centre socio-culturel aussi fogame mayoko rala ndiki nunga an i soxla an parce que foyer fa o detangan a jega mayo kane wagren mais roga taxanga bo mene awet fogamale jafe-jafe naxa jeune axe anta fag. Donc les qui là aussi a jega appui ka ta fiogna au nuit des jeunes talents ke oxu refna Niakhar fogame veille coupe du maire ambiogun je ne sais pas artiste ke mayu ten anga oga ten a qoden te jeg appui fa njegu doole fa wane aussi a fiyogan. Donc monsieur le maire, pour les perspectives la jeunesse doléance na nga njegu ta ref un centre de formation professionnelle parce que alo detangan sefi rewe rek a former a alors que goro aussi a moƴo mbugo former elo pour a mbago njeg ma dan no ka da ndamna. Donc da solicite vraiment la création d'un centre de formation professionnelle. Donc kene da ref ka ne ten sim imprum lan na den jeglu ano kadoke wa mo jum no ande miyo a xenanga no ande roog subhanahu wa taala thank you merci. Volet éducation koy anda me a yaaja ten taxuti yaaj miño salna lool parce que i nqotna ten yaaju secteur yaaju yo ta ref secteur jeunesse fo éducation. Anda me éducation koy ke um layka mene tutuña ref ka par rapport fo ke jegna anda me côté ko xëy a waaga ref te moyens parce que ten fo xoxodum il a été pris au dépourvu bo a jega xoxodum chiffre ka ane waagano cooxit exact mais xëja koy a jega ndimle mayu ka ndefna kam fe bo xana jego ndiko nga i mbaagna o lay en guise de résumé. Et donc ka farna no réalisation fe den a laya ye chaque année depuis 2014 bo me i ndefna vraiment maire ananga cooxta en moyenne 10 millions chaque année 2014 bo meke i ndefna ka farna no fonds de dotation. Examen ke aussi fogamale kene mayo andano yo 2014 bo me i ndefna maire ka soutenira centre d'examen ke a comme tole ne examen a jega la veille xanunga otole maire in a wida école ke to appui soma cooxa den i kaga fogame aussi tig jegu solo yo to centre nu ga'ona ten xaye a fadanga ma xana cooxa nuun 50 000 kam kene itam 200 bo 300 000 ka fiyan ka farna no affaire reprographie ka cooɗtan. Alors i ngaranga no dotation fe bo ndiik fogame récemment rek no saate fe dala Podom fo ñoowdun oxu refna ga'a ke maire a fina maaga ke farna no ndiiki itam a leye nda waag ke ñako numtooxidel yaam ka i ndef no éducation to ku fiyena no éducation rek xaƴa i mbaagangiro lay fopo i cuqtaaga o ndik ta ref no ka farna no hygiène fe ye covid fe garna no gel in ay laab meke ne in fop école nu refna mene xaye fogame monsieur le maire a coɗango ten refe jaf leŋ refe a cafaɗak i o fadaga kam école ke xaye bo xaye laab meke wa maaga gel ke wa maaga mbaga fule bo xaye. Monsieur le maire aussi a tabaxa un bloc scientifique na lycée fene Niakhar kene fogame fop a andano yo a leye mene nda xana ɓato leyel i parce que volet ke xaƴa peut être ka jega ma i ngatna monsieur le maire a ndoos a xotta courant maaga a ndoos Jaraaf a ɓisidin bo no CM na a xotin no CM na a ɓisidin case des tout petits fa a xotin case des tout petits fa a ɓisidin primaire fa a xotin na primaire fa a ɓisin dispensaire fa a xotin na dispensaire fa a ɓisin no mosquée fa refna maaga. chef fop mene i ndefna ndef den itam aussi vraiment ale a mbuga o ndimle el président CODEC aussi vraiment o wela dale a mba'angan aussi nu impliquer a den no kene no orientation budgétaire fe ndax da mbaag den fe andoona yee vraiment a anda ke xewna kam le secteur ndax da mbaag o participer ten a moƴo lala nuun vraiment mais andoona yee maaga ɗom le a moƴu refa fogaame daal en gros kene ju'um ka layma no volet éducation fe to anda me a yoqa mayu nda andano yo fop maxey simna fop donc wasnoxa aussi parce que o ndeɓanong refum je crois que jeg im mene kadu mais xëyna ka andoona yee waage ñako parce que in xa étudiant xe kena layele fekkee ñu ci boole ka i ngar Niakhar yeno no keke et on s'est dit que c'est de notre devoir quand même i ngara yo partager fa nuun au moins seede oyo ke andoona yee
l'homme de Makodou o xeye jalan fa in i seede an koy to roog soma tax donc te ref ka andoona yee xëy na in way laya kam réseaux sociaux ke mais les parents te ref maam ke fo yaay ke andoona yee njegee la possibilité a mbaago connecté ox a nga ke i laya i mbaago lay xaye dananoyo pour da mbaago njoka njal a monsieur le maire comme in ne andoona yee vraiment chaque fois in way mbiyano den en tant que président amical in etanga bo ngid mel xaye c'est grâce à lui donc bala comme goɗa je me présente Ousmane Sédar Diouf ni em Niakhar Genum mi ref o président le xayitu jaaxe ndef na Saint-Louis UGB donc yon fo Christophe Diouf o président le ref na Dakar UCAD fo Ahmed Sène o président le ref na Bambey donc là aussi a jega lakas yo ande ngare mais quand même a ngoytayo a layeyo inchallah donc xam garden donc je vais être un peu laconique parce que autant les ka konta in retno directement nos réalisations ke andoona yee monsieur le maire o xeye jalan fa in xayitu jaaxe nun fop nu anda ye amical ke in amical apolitique o mais ka i njala fo des hommes politiques donc ke da mbiyana in i mbagirano ñako layo monsieur le maire in amical ne UGB fo way Dakar fo amical ke ndef na Niakhar fop andoona yee ils sont juridiquement reconnus monsieur le maire chaque année in way ndawa subvention to subvention ne mosee tardé en dehors de cette subvention annuelle aussi monsieur le maire ka cooɗa in sax ka andoona yee kene tata bolanta ndax subvention yo wala don yo chaque fois ka andoona yee nange tardé a donc nos subventions nene avant que mi um refa président amical foog am na amical ne c'était aux environs de 1 million affaire tikori kene quoi mais yene i ngarna mbaxtaan fo ten layne doye a ɓaatan bo actuellement o xëy na 2 millions to a laye xanta a ɓaato yokatin préciser a aussi 2 millions kene pour amical iko we ndef na Dakar fo we ndef na Saint-Louis parce que den ndefu amical ke andoona yee ils sont juridiquement reconnus hormis ces deux amicales là monsieur le maire oxe damta amical lakas ke andoona yee comme we Bambey fo we Sine Saloum to and naye njegafule a kayit comme nen amical ne Bambey a cooɗa den 100 000 francs pour da mbi démarche pour que da mbaago njega kayit amical ne ref na Sine Saloum a cooɗa den 100 000 également bo deno o waytenoyo we ndef na Ziguinchor a cooɗa den 800 000 francs waaga aussi a ngoytoyo a layinoyo in way également lamta plaider à pour quand même l'intégration des étudiants régulièrement inscrits dans la gestion de la municipalité i mbuga njego représentant la andoona yee o étudiant ref ka no mairie ne a waago layana in ka andoona yee ten ndef ɗom in i mbaago aussi manam ndefa au courant quoi donc mbaago partager a fo directement kaaga aussi i mbuganoyo également demander aussi l'intégration de la jeunesse dans la gestion de la municipalité parce que il y a pas mal d'étudiants wa andoona yee ce sont par exemple des juristes waa ne leur peut-être xëy na a njega des connaissances en fiscalité wala en peut-être en foncier donc waaga a mbaga ngar a ndamoyo no la gestion de la municipalité kaaga aussi i mbuganoyo aussi parmi les étudiants refee tout simplement les étudiants inscrits dans les universités publiques a jega we ndef na dans les universités privées waaga aussi a lay yokoye den d'habitude deux ans mbiyayo 2 ans wala ay 3 ans après a ngayo nange njega calel donc a mbugayo ngestuwel pour a ndamtelooyo no manam comme no insertion fe voilà jikka andoona yee xan layin ten refu d'abord vraiment gidim fop koy vraiment kontaanam no journée ne fo yene yontuma fop to um wetandan o xurna den xaye a waag a sip lambu me kam bugo ref maire mbi'iranoyo maak we rew we goor we jeune ke cadre ke fop maxey gidma den maak wene a mbaag a lay ka nqij ngesna bo ndiko mene o leng ten inooxe meen donc merci beaucoup ten refu ye ke i mbi'a xaye a fela wiin we jeunesse fe aussi xam lay fa den parce que kene fop i pare anga ka i ndeta de den na yoq ka meenoyo a ɓis fop donc jeunesse aussi oxu jegeerona rek jegiro tig donc merci beaucoup lakas ke itam ten refu voilà remercier équipe sortante comme mandat in ka fag enfin oxe faga donc we andoona yee ka njaloogu fop bo xaye wax dëgg xam gidma den a paax no mbamir waamo lay force vive ke commune ne andona fop xaye mene ndefuyo layka itame xeɗa fop koy kene koy a jela in we xicoora fop fat i mbi preuve de responsabilité saate fe in jegun wiin we a mbuganga mbaato dodu xam dodoox mbaag ke teen tig wiin we mbugatangiram itam bo tiye pare na xana leyame maire reti
jare añox jare mbenir jare lakas donc kene vraiment fat i ngenox teen ta mos lakas ke ten refu nu laya koy doléance i numtooxiid no ke layong na ndiiki doléance ke a maya yo mais itam xan i mbetandite a jeg ka andoona yee xaye maire geno'anga mene laya nuune xam régler in wax dëgg oxu andoona yee sediram waaga xam lay ke layoona jege i ɗik nu layu ka jeg ka andoona yee état fe ten war no régler ten refu kene layna no agriculture no artisanat no élevage no hydraulique no emploi fo lakas emploi koy yitam leerande i njega teen part mais part fe andoona yee moƴna magin wax dëgg état fe ten jegun mais it mene laya nuun ne mbi'tooguna mbi'it xaye o feet kupun u mbi'it kan ku andoona yee même no ka andoona yee refee sax no compétence in to i mbaago ndamit teen no budget in fo no partenariat in au fait boy ndodooxna ten i moƴ ka ngeenoox donc kene kam leyan pour artisan ke in lakas kene in parce que campagne a da laye maire ka de kene fo kene refe tiganam den donc da yakare i mbi' ke teen tig xan i ngeenoox teen njal teen fo état fe fo partenaire lakas kene bug'um lay mene ke andna koy na ino santé in kene in fop nu nana ke layena teen xam ɓaaco moƴo geenoox teen nu ciyam koy lay no courant fe falay fe a maya trop mais itam bugaam o wetandit a lay mene to ka andoona yee wiin we fada ndaminoyo commune Niakhar 32 village o caate xarɓeen tadik fo caate ɗik yem garida en 2014 Niakhar Sangaye Mbafay Ngoyer Ndos fo Sagne de njeg u courant ta ref caate ɓetu fa leŋ xaye Godagen a ɓaatooxa teen Kanju a ɓaatooxa teen Koneem a ɓaatooxa teen Mbaan a ɓaatooxa teen Puxaam a ɓaatooxa teen Yengele ɓaatooxa teen Njemu ɓaatooxa teen yok kaye xaye i njeg chance a mema kaɓa ta ref donc 6 soɓum meen xaye 8 a ɓaatooxa i mbi'anga donc 6 plus 8 ça fait 14 ndiki itam laya nuun ne xaye caate ke andoona yee calel ke commencer a maaga Langeem a commencer a Sorokh a commencer a Ndofane Bouré a commencer a Nges a commencer a Polek a commencer a Mbukutur a commencer a Ɓiɓaan Ñañaan Ndos Mbaƴok Njaaneem Mboltooñ fa Ñoowndun caate ke andoona xaye wax dëgg koy o weno programme kene itam kam bug no préciser ye ngara yagana a jega caate mayu a fad a caate xarɓaxay fo caate nay ka andoona yee ndef no programme fa leŋ yaaga i njeg e yakare xana ndaaw no courant fe xaye kaaga jegate caate xarɓaxay fo caate nay kaaga fop o we no courant no programme xaye ta yoqat koy xaye we andoona yee wax dëgg calel commencer a fule maaga ten refu a Sasar Mbudaay Sagne Folo Podom Saas Maak fo Satem ta ref caate ɓetu fa leŋ 32 villages xaye donc 14 den kaɓuyo xaye maaga courant fe a kaɓa maaga we yoqatna tout calel ke commencer a caate ɓetu ɗik som ten yoqu to caate ɓetu ɗik kene ñaal fo yen in way ngorgorlooxa teen pour que courant fe a gar maaga mene itam nu ciyam i o weno programme a jega sax ke andma teen nda laykinum mene parce que wax dëgg fa yàlla ke andoona yee wooriram laykinum mais fat i ndet rek extension fe aussi me andna yee courant fe ka war o fad maaga no quartier ke to fat wala no amo ke kene itam in weteen no budget in a jeg ka teen ka andoona yee xan i calel ka andoona yee we commencer a jega itam calel ka andoona yee comme xaalis in mote Senelec a gara ba fiyana in évaluation fe fo fop étude technique ke mbiye ke yoqna teen itam ten refu in way njala fa Senelec ñaal fo yeng pour que caate kene amo kene fo quartier ke a ndaawoyo no courant fe kene aussi in way njala teenoyo ndiki koy mene bug a lay leŋ mi je suis un homme d'état yitam kam bug no kum fiya rek te jeg cohérence manam te leer
bilan xurna andaye ka jeg ke tubaab la actif fo passif actif ten ref ke faaxna pour me résumer rek passif fe ten ref ka andoona yee faaxe wala mote courant fe mi j'assume le bilan de l'État ke État fe fi'na no courant fe ku faaxna teen miyo ku bonna teen miyo ku motna teen miyo ku moteerna teen miyo wena compteur xam koy fada mbi nena mi itam ten refu ye waagiro dala maire toujours maire ka xees maire waage ɓisid courant bo ƴut so courant xaye fat nu ɗeet réseaux sociaux ke a mema kaɓa nu publier anga xana lay non 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 kaaga maire a ɗat maire refe teen soko koy xaye mu courant fadeer na xaye sasar fene moƴna matrit xana attaquer am maaga sasar oxey paam ñaxar bo ndik jege courant maire ka xees oui kam xees mais mana kaɓanga fada ndakore a jega maam góorgóorlooxa mene kaɓa fuleer ne itam xeƴa xeesam mais mexe góorgóorlooxa itam pour te kaɓ mi kene bugum fat i courager in responsable ndiki koy itam mene um remercier aussi yal saate fe président de la république parce que ten jegu programme na andoona yee ten ne accès universel à l'électricité à l'horizon 2025 Macky Sall lay kam bug ndeer mene fo 2025 to koy horizon layu a waagangaan sax to oxe geenooxa teen ñaal feng a waagangaan boy mbada 2025 o leng geenoox kate Sénégal laye saate fene jege courant kaaga koy ten geen nun ten taxu i ndaaw teen bo njeg yaakaar et in itam wax dëgg koy 2025 moom a goɗana in no koy mbug na moom wax dëgg koy xëƴa 2022 fene moom wax dëgg fa yàlla boy ndok na teen fo pasoti kaaga i mbugu donc maxey remercier président de la république no programme nene remercier également no ke ta fi'a fop no saate fe fo surtout ke ta fi'a no commune ne in jeune ke aussi i nana doléance ke den stade fe in way teen fogaame vraiment a jega équipe na gar ina maat ne fo xooxodum te lewi équipe nene ke ta fi'a doye bo da numta denoyo équipe lakas ne i cunga koy o xaaga i yaakaara a paaxe a garanga xan tigoor ke a soti oyo kene aussi bugaan mo lay le lycée parce que ka jeg importance le lycée lycée moderne fe ñaaxarum ne ande 200 millions yo no 200 millions kene 159 millions a ngeenooxa a jega partenaire fa andoona yee a financer an lakas ke i mbaɗata un peu moins de 60 millions in way koy teen ñaal fo yeng to koy tax na ta garaaw to xam layin mene ke tax na ta garaaw ten refu ye ndeer mene fo 15 jours i njegange les 59 millions et quelques partenaire fana ale xana jab ke ta bugna les 159 millions ale xana xotin parce que ten aussi ka jeg contrat donc xaye kene i ƴufata pour que bo délai fene fada i mbaago mobiliser à peu près 60 millions fene pour que programme fene a faño geenoox mais itam kam kene no éducation fo lakas Pakaseen ka ref programme fa andoona yee président Macky Sall ten geen nun fo Promoville mayu ki itam a laya ye xa taxu i ndaawafulee teen Pakaseen ka jeg Pakaseen fa andoona yee bon waam o lay ee teeru ke yo d'ailleurs ye Macky Sall retna ba ga'e c'est injuste parce que pourquoi teeru ke a njeg Pakaseen to in wene ngen na koɓale i ndaawe teen te lay xana fi Pakaseen rural ten taxu koy comme Pakaseen rural faaga a pare a to teen in i mbogu in Ñaaxar te war u commencer 2021 fene malheureusement jirle fo lakas a taxa commencer ten taxu i yaakaare 2022 fene i ndoka Pakaseen xana rok to bota rok na koy in wene fop andoona yee na koɓale ngenu xan i ndaaw no kene to xana atiida in a qal xana atiida in école xana atiida in mur de clôture xana atiida in tigoorik mayu kene aussi i mbaaga njeg teen yaakaar e fat i nqed bo ta geenoox fagid ka koy ɓaato gidma fop we yoonitna
nene yo fat i moƴo ndamir fat i moƴo ngorgorlo fat i moƴo communiquer a fiyangan fogame toujours rek wiin we ka lef ko ndefa took ina peut-être sax samedi fe na gara xana jeg wana mbi ka nan nene parce que in moom ndiki kuy mbi'na bo jega 2 jours o ga lakas wa mbina to ne da mbi tan koy ke tubaab a laya singer manam ne o fi'it kan refe naaga mais yasam koy i adoxa toujours rek da ndaba in to ndaaw ke ino yo kaaga vraiment ten bugum fak ɗit koy no invitation ɗik débat d'orientation budgétaire parce que kene la mene fop samedi jumaling fe na gara ten ref ka le 10 no mois de décembre xani moof mene certainement sax mene ref ka parce que wiin we na ngar ka andame encore ngeƴ ke mairie xan i moof ɗeet ke i njalna no mene inoor na fo mene i mbamir na xar i njal ka teen a fiyangaan i soxla itam wen représenter na jeune ke in fene in fop da ngaroy i mbaxtaan teen ka andoona yee no xaalis in fo no partenariat état xar i mbaag ka mbi no budget fe na gara kaaga donc jumaling fe na gara yo ndax roog na 10 heures fat we mbarna ma didin a ma didin final coupe du maire aussi i ndaman no samedi fe na gara fa tokum le 18 comme koy ten refu wax dëgg dernière finale no mandat fene i mbuga koy vraiment surtout jeune ke fo rew we surtout jeune ke koy rew fo goor dama didinoyo vraiment i mbi feet fa maak genar we na ngar ka a mbudidinoyo a nga ka mosna e i mbagid mandat fe na jam kene donc samedi fe na gara fa tokuma ref ka le 18 in way invité a nuun ten fop yaag koy e goye merci beaucoup lay ame xeƴa miñ kim mais sax miñatam mais daal joka njal semu anday mi koy kam bug toujours rek janga wiin we parfois à témoin semu toi ta place c'est ici a place of semu refe mbiño lakas nanano donc garidi rokid au cadre refo saate fe geno a jega ka waagona men garidi no expertise of i bénéficie ox teen to kam la nuun ne a jega kana gara goy mi ala xame bam laaj teen mais xam ɓaato lay teen sax le cadre territorial de concertation ka genooxa i njala teen we nan giloox na conseil des ministres fe passé na a nana ye le conseil a adopté, a examiné et adopté le projet de loi portant cadre territorial de concertation. Alera? Mi andam ke refna ten mais lay ka fulinum parce que publier a fulan andam ke refna ten parce que in jalun donc cadre fene koy kam bug aussi vraiment a jega expertise ka andoona yee i soxla a den no cadre fene fo aussi lakas wa andoona yee no caate ke a mbaaga ndamta inoyo cadre fene donc ten taxu fat i préparer na paax mais xan i moƴo ndok no détail ke bo pe a kene bo décret ne sutoox na ta moƴo leer donc njoka njal ne i ngarit na mene na jam yasam in fop i ngaad na jam merci beaucoup